nagtuo ka nga usaray Dios, maayo na. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana og nagkurog sa kahadlok. Sa ato pa, ang pagtuo sa demonyo inubanan sa pagkurog og kahadlok. Moingon ang demonyo ba? Nagtuo Dios sa Ginoo. Ang pangutana, kita nga mga tao, unsa may aksyon na to sa atong pagingog nagtuo ta sa Dios? Wala. Ingon, nagtuo ka sa Ginoo, Brad. Nagtuo ko sa Ginoo. Ang pangutana, kung ang pagtuo ray makapaluwas sa tao, kinsay unang maluwas? Ang demonyo o kitang tao? Unang demonyo, kay kakurog-kurog. Ang demonyo, perting hadlo ka. Kita, okay ra. So, toy ang demonyo, murag kwitis. Na? Ang demonyo nagtuo sa ni ana, unya gisumpay, din his 20. Buang-buang. Dila ko gasulti si Santiago ni. Ingon si Santiago, buang-buang